da muchos nervios estar delante de tanta gente. Lo primero que les quería contar es cómo llegué a ese tema. Y lo que pasa es que hice un curso para contar historias. Para no ser tan aburrido cuando cuento mis historias. Y el tema y yo lo que quería contar realmente son mitos. Y entonces tenía un mito, necesitaba un mito para practicar. Y el mito que elegí para practicar era el mito de la Demeter. Demeter. Ja. Y yo realmente no lo conocía mucho. Pero ese mito es el mito de Eleusis. El culto de misterio per se, o sea, ese es el culto misterio. Entonces, como cuando feliz estaba contando mi mito en diferentes situaciones, y no faltaba que venía gente que me decía, ya bueno, eso tiene que ver con Eleusis, no sé qué. Bueno, ahí me gustó, me interesó mucho el tema, me metí, fui hasta Atenas. Vi el lugar y todo eso. Y después de un tiempo me di cuenta de que existían más cultos misterio. Y ahí, bueno, después pasó esa cosa de que hicimos el Festival de Mitología en París. Y ahí presentamos monografías de diferentes, referido a diferentes mitos. Y todos esos mitos que eran las monografías eran cultos de misterio. O sea, Eleusis, Inanna, Osiris, Dionisios. Entonces yo hice ese estudio como un encuadre de esos temas, de ese culto misterio, ¿no? Y ya. Y entonces hoy las preguntas que me hice, y voy a contestar esas preguntas, es primero, ¿qué es una religión mistérica? Misteriosa. No, Mystery cult. Sí. También se habla de escuelas mistéricas. Y se llama mistérico en español. No es es mistérico, es una palabra fija para eso. Mysterien heißt es en Deutsch. Ja. Genau. Entonces, ¿podría ser misterioso? No. Mistérico, así se llama. Y eso es el tema que también me hizo muy curioso, de que como que no se sabe, y cuando se mete en tema te dices, wow, que es muy conocido, ¿no? Pequeña anécdota es, por ejemplo, la calle más conocida en el mundo se llama como Champs-Élysées. ¿Y Champs-Élysées qué significa?
de Eleusis. Also ich konnte es sehen, es ist eine sehr bekannte Straße und es ist halt die Okay. den Namen Eleusis. Entonces, el segundo punto es cuándo y dónde acontecieron esos cultos. Después, cuáles eran, algunos nombres y de dónde venían. Ahí voy a explicar cortito, siempre de Isis Osiris, de Cíbeles, Dionisios, Órficos y los de Eleusis. De ahí hago la pregunta que había, que era la meta de esos cultos. Y a dónde, cómo continuaba en la historia, eso no está aquí, porque todavía no lo he corregido. Y después la síntesis. Das nächste, glaube ich, sind wir schon? Ja. Okay, also, ¿qué es un culto o una religión mistérica? Bueno, desde la palabra Von dem Wort misterio, que se entiende del misterio, es un secreto misterioso, etwas Mysteriöses, algo que no se sabe, was man nicht genau weiß, was es ist. ¿no? Entonces eso, algo que está como escondido. Verstecktes. Entonces esos cultos Und diese Kulte, das ist eine Mehrzahl, dejaron eran como los mitos, pero los cultos se hizo como aparte. und so an der Seite, also beiseite, am Rand waren die. Era como una especie de iniciación Es war wie so eine en un mito. in einen Mythos. Un mito siempre tiene que ver con los dioses, entonces Das hat immer mit den Göttern zu tun. realmente es un poco fácil, imagínense, todo el mundo conoce los cristianos, ¿no? Jeder kennt ja das Christentum. Y nosotros de alguna manera pensamos que es una historia real, que Jesucristo era una persona que vivía. Dass Jesus Christus jemand war, der gelebt hat. Entonces, en Navidad tienes los niños en la escuela que hacen la María, el Joseph, ¿no? Und dann hast du diese Krippenspiele in den Schulen, Josef und Maria und das Baby. Y ahí era la historia del Dios, solamente que un poco más mística, pero al final la gente creía que es realidad. Und die Leute haben später so einen Mythos zum Beispiel dann als Wirklichkeit gesehen. Die wurden dann real, die Mythen. Y los iniciados se llamaban mistes. Und die Leute, die eingeführt waren in diesen, haben sich wie genannt auf Deutsch? Müssten. 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 Okay. Ya, Diesen müssten. genau. Y ellos solamente se podían iniciar si han jurado silencio, Und sie konnten nur eintreten, si wenn mitmachen, sie, oder mitmachen, wenn sie was gemacht haben? wenn sie Schweigen geschworen haben. Geschworen. Ja. Okay. Que, por ejemplo, en los cultos de Eleusis todavía no se sabe muy bien Man weiß, qué se ha hecho, man weiß immer noch nicht in diesem Beleuchtungskult, was da gemacht wurde. aunque se practicó durante 2000 años, Auch wenn das 2000 Jahre praktiziert wurde, a veces 4000 personas en un año, und manchmal waren 4000 Leute da involviert in einem Jahr. pero todavía no se sabe exactamente qué pasó, Ich sag, was ist da eigentlich passiert? porque era tan secreto la Weil es cosa. so geheimnisvoll war. Y la gente jugaba en ese silencio. Und die Leute haben dieses Schweigegelübde abgelegt. Bueno, en el otro lado, esa sílaba mi, por mi se, viene de una escritura que se llama línea B, que es la escritura de Maicene, que Also diese, es la cultura de la guerra de Troya. Jesus mal. Para los que no diese se saben. Müh kommt von, sag du mal jetzt.
Kommt von Mykene, Mycene, y es una cultura que es pre-griega. Die ist vorgriechisch, diese Kultur. Oder? Y eran Agamemnon, esos que jugaban, que hacían la guerra de Troya. Die den Trojankrieg beteiligt waren. Y esa sílaba, mi, ahí también Mycene, está en mitos, está en miste, está en misterio. Im Mysterium. Y tenía que ver con la consagración de Konsagración. a un dignatorio, also mit der Weihe eines Würdenträgers. Okay. A mí también era difícil la palabra, por eso. Entonces, es la misma familia de palabras y uno se puede imaginar por dónde andaba la cosa, ¿no? De Das que ist eine Wortfamilie, woher das stammt, aber man kann sich vielleicht vorstellen, wohin das ging. que era una iniciación, pero no esa iniciación que hoy se imagina que, yo qué sé, en una tribu en África, un niño que hace un poco de... No, era una cosa como el nivel alto de la sociedad. Das war halt eine hohe Se Ebene der inició en Gesellschaft, eso. die das gemacht, die da beteiligt waren. Das war jetzt nicht so ein Ritus oder so, Initiationsritus wie in Afrika mit so einem Stamm. Das war eher sowas auf hoher Ebene. Bueno, entonces, ¿dónde y cuándo Und wann acontecieron esos gab cultos es cristianos? Kulte? Bueno, probablemente Wahrscheinlich esa forma se usó bastante lejos en la historia, como hace 5.000 años en Mesopotamia ya. wahrscheinlich wurde in Mesopotamien vor 5000 Jahren schon solche Kulte vollbracht. Y ahí era para iniciar a las sacerdotas. Da ging es Y um sacerdotes. Priesterinnen einzuweihen. Y también se sabe Man weiß auch, que, por ejemplo, en Egipto, dass zum Beispiel in Ägypten el mito de Isis-Osiris der Mythos von Isis und Osiris está conectado con las pirámides. hat zu tun mit den Pyramiden. Porque en las pirámides de Giza, la pequeña pirámide de Giza, Die kleine Pyramide in Giza tiene escritura y describe ¿cómo se dice eso? Inschriften. Cómo se actúa el mito. Da wurde beschrieben, Ja. also da ist eingraviert, wie der Mythos Ausgeführt wurde. ausgeführt wurde. Y los pirámides tienen mucho que ver con la creencia religiosa en ese momento. Die Pyramiden haben sehr viel mit den religiösen Glaubensgewissheiten zu tun von dem Augenblick. Entonces todos los faraones, por ejemplo, Die ganzen Pharaonen zum Beispiel pasaron por una iniciación de un culto misterio. sind alle durch so eine eingewiesen worden, in so einen mysterischen Kult eingeführt. Pero a donde se abrió como más al público y donde participaron mucha gente es de 600 antes de Cristo hasta 300 después de Cristo. Also von 600 bis 300 vor Christus wurde das dann ausgeweitet, dass viel mehr Leute dann öffentlich eher mitgemacht haben. Y en Grecia y en el Imperio Romano. Und dann in Griechenland und im Römischen Reich. Ahí esos cultos extendían su área de influencia a toda la área donde esas culturas ya estaban activos. Und diese Kulte sind dann erweitert, haben sich dann ausgebreitet. Über das hinaus, wo sie schon beschrieben? A donde el Imperio Romano, por ejemplo, estaba muy extendido. Da, wo das Römische Reich war, bis dahin sind sie dann auch gelangt. Genau. Así que, por ejemplo, pasa de que en Colonia Zum Beispiel in Köln estaba uno de los templos más importantes de Isis. gab es einen der wichtigsten Isis-Tempel. Weißt du, wo der stand? Unter dem Dom. Unter was? Ya muchas veces esas iglesias
son lugares muy potentes donde antes pasaban cosas, ¿no? Kirchen sind sehr Orte mit viel Kraft, wo vorher auch schon Sachen passiert sind. Genau. Bueno, y como terminaron los cultos misterios, Und als die mysterischen Kulte zu Ende waren, gingen, sí los han terminado la Iglesia Católica, also die katholische Kirche hat ihnen ein Ende bereitet. Was für ein Wunder. como 300, 400, o sea, entre 300 y 400 después de Cristo. Also 300, 400 nach Christus. La Iglesia los persiguió y mataron a mucha gente. Hat Se die sabe, verfolgt und viele Leute umgebracht. se sabe de más de 6.000 personas que lo han matado, Man weiß von mehr als 6000 Leute, die so zu Tode gekommen sind. pero seguramente eran más, ¿no? Bueno, das nächste. Ahí solamente le quiero dar una idea de que habían muchos cultos. Sein Kulten, die es gab. Eso eran más o menos los más importantes. Das sind die wichtigsten. Was ist Despoina? Despoina, Kult von Atis. Yo voy a entrar en unos 4 o 5 después, solamente para que lo vean los Dionisios. Genau. Los Dimitras, ese no voy a explicar, era un culto de los soldados romanos. El Sabasios es una figura similar del Dionisio. Viene de Frigia, de Tracia también. Ya. Bueno, dejámoslo así para no crear más confusión. Das nächste. Danke. Entonces, los primeros es los misterios de Isis y Osiris. Como ya he contado un momento, eso es el mito fundador de la época faraónica de Egipto. Que serán como 3.000 años. Y ese mito ha llevado la cultura, o sea, ha continuado durante toda la cultura. Und der hat die ganze Kultur lang, die ägyptische Kultur lang angedauert, diese Zeit. Y, o sea, que esos misterios tenían como 5.000 años ahora, ¿no? Also diese Mysterien sind schon 5000 Jahre alt. ¿Quién quiere entrar un poquito en los antiguos misterios de Osiris? Wer da ein bisschen reinschauen will, Osiris. Hay un video de BBC que se llama Osiris. Das heißt Osiris. Y es algo que habla de que los pirámides eran máquinas de resurrección. Die was? Máquina de resurrección. Auferstehungsmaschinen. Also die Pyramiden waren Auferstehungsmaschinen. Genau. Okay. Erzähle ich jetzt auch nicht weiter. No voy a contar más, no voy a llevar temas nomás, ¿no? Okay. Hay un lugar que se llama Abydos en Egipto. Ein Ort in Ägypten, der heißt Abydos. Ahí descubrieron un templo donde se practicó los misterios de Osiris. Da haben sie einen Tempel entdeckt, wo diese Mysterien publiziert wurden von Osiris. Hay una, ¿cómo se llama? Un sarg, como sarcófago de piedra, donde los iniciados se tenían que quedar 24, 48 horas
pasando por las imágenes de la muerte y todo eso, Wo por die, ejemplo. die eingeführt werden sollten, mussten sich in den Sarg legen, Steinsack legen und da 8 Stunden oder so verbringen und sich mit Todesgedanken beschäftigen. Solamente Das ist so ein Detail. no en detalle. Pero que claro, con una historia tan larga, Also mit so einer langen Geschichte habían muchos cambios en ese mito también, wurde ¿no? dieser Mythos natürlich, da ist ja viel Veränderung unterworfen gewesen. Entonces el último que se sabe de la época egipcia romana era un faraón que se llama Faraón Ptolemy Soter, ¿no era? Also dieser da, den sie gerade genannt hat, das ist einer, wann war der? Él era 300 antes de Cristo. Also 300 Jahre vor Christus, ein Pharaon. Y ese creó un dios que se llamaba Serapis. Und der hat einen Gott erfunden, der hieß Serapis. Y ese dios era una combinación mitológica del dios Osiris y Apis, Das war eine mythologische Kombination von Osiris und Apis. de Egipto y de Zeus, de Zeus, Zeus, Dionisios de Grecia, Roma. Und von Zeus und Dionysus aus Griechenland und Rom. Okay. Y Hades. Und Hades war noch dabei. Eso. Y lo mismo hizo con Isis, solo que ahí no cambió el nombre, pero en ella él sintetizó los diosas Demeter, Cybele, Astarte y Afrodite. Also mit Isis hat er dasselbe gemacht, hat aber noch nicht mal den Namen verändert. Und er hatte die Göttinnen, wie hießen sie? Demeter, Cybele, Und? Astarte y Afrodite. Und dafür die hat er vereint. Mhm. Y Serapis entonces era el dios que él representaba la naturaleza, o sea, él renació, Also, hacía ese círculo natural de nacer, renacer. und der Serapis war der Gott der Natur und er hat, er hat diese Wiedergeburt gemacht. Geboren werden und wieder auferstehen. Also dieses Wiedergeboren werden. Si le recuerda algo cuando piensa en el mito de Jesucristo de nacer, Das hat natürlich renacer. mit dem Christenmythos zu tun. Geburt und Wiedergeburt. Y Isis era la gran madre, ¿no? Isis war die große Mutter. Isis, muchas de las representaciones de Isis es con un bebé, Isis wird sehr oft mit einem Baby dargestellt. pero ese bebé es el faraón. Aber dieses Baby ist der Pharaon. Y Isis, ella es la gran madre, la gran diosa, y ella es la silla, ella es la base en cual se sienta el faraón. Und Isis ist die große Mutter und sie ist die Grundlage, auf der der Pharaon ruht oder sich hinsetzt. Y claro, después se convierte Isis en la María, ¿no? Und Isis wird dann zu Maria. Bueno, en 37 después de Cristo, 37 nach Christus el César Calígula, hat Caesar Caligula, César, ¿no? César, Kaiser kann nicht. Kaiser. Kaiser Calígula, naja, das heißt César auf Deutsch, oder? Okay. Ja, auf Spanisch. Hizo esa religión, Isis Serapis, la religión del Estado romano. hat diese Religion von Isis und Serapia als Staatsreligion erklärt. Y las dos actividades más importantes eran, uno el 5 de marzo, que eran las festividades navales, digamos, donde ella era la protectora, la Isis. Also die zwei Hauptaktivitäten waren der 5. März, wo sie als Schutzpatronin gefeiert wurde. Richtig? Y
del 26 de octubre hasta el 3 de noviembre se celebraban los misterios de Isis y Serapis. Und am 26. Oktober bis 5. November wurden die Mysterien von Isis und Serapis gefeiert. Hay un libro que se llama Metamorfosis. Es gibt ein Buch, das heißt Metamorphose. Está escrito por Lucio Apuleo, Lucio Apuleo hat das geschrieben. de la época romana, y es el único libro que se conoce donde alguien ha escrito sobre su propia iniciación en un culto mistérico. Aber das einzige Buch, was es gibt, wo jemand über seinen eigenen Initiationsritus in so einem Kult geschrieben hat. Und wann hat er es geschrieben? Also dann En la época romana, en el Imperio Romano. Okay. Y se trataba de ese Isis Serapis Und es culto. ging um diesen Isis-Serapis-Kult. Okay, dann das nächste Bildchen bitte. La Kybele o Magna Mater de Phrygia. Heißt die auf Deutsch auch Zwiebele? Die heißt Kybele auf Deutsch. Übele. Übel, ein bisschen. Cybele heißt sie auf Spanisch. Cybele. Ella se ha adorado en todo el mundo antiguo. Sie wurde in der ganzen antiken Welt angebetet. Y hoy, en 2018 o 19, In 2019 hay una estatua con todos los atributos del mito de ella en la plaza más importante de Madrid, que se llama Plaza Cibeles. es gibt Plaza Cibele in Madrid, wo es eine Statue gibt, wo sie dargestellt ist mit ihren ganzen Merkmalen. Y muy poca gente sabe quién es. Und sehr wenige Leute wissen, wer das eigentlich ist. Ella es la diosa más antigua de Asia Menor, ¿se llama? Sie ist die älteste Göttin aus Kleinasien. Y dicen que ella va atrás hasta Çatalhöyük, que es 8000 antes de Cristo. Und sie geht zurück auf 8000 vor Christus bis Çatalhöyük. Es la primera ciudad que se conoce que es cerca de Konya en Turquía. Das ist die erste Stadt, die man kennt, neben Konya in der Türkei. Algunos hasta dicen que la veneración hacia ella va más allá todavía de Çatalhöyük, que va hasta la Venus de Willendorf, que es la misma. Es gibt auch Leute, die sagen, dass sie schon angebetet wurde im Zeitalter von der Venus von Willendorf. Ella es la madre de los dioses. Und sie ist die Mutter der Götter. Según la mitología griega, Nach der griechischen Mythologie era Cibeles o también Rea, que ha iniciado a Dionisos en su culto misterio. war sie es oder wer, die den Dionysus in seinen Kult eingeführt haben. Y hay una, wie sagt man, Historian, hay una mujer científica de historia, Ja, Historikerin. ya en Spanish, Historiadora. historiadora, que se llama Bethany Hughes, y ella hizo un documental donde afirma, donde ve como toda la historia de Cibeles, y dice que hoy todavía se la venera en la India como la Durga, la diosa Durga, que todavía tiene sus cultos de Es eine iniciación. Frau, die ein Dokumentarfilm gemacht hat, die belegt, dass sie heute in Indien immer noch als Durga verehrt wird. Durga. Durga. Ahí también aparece con leones y eso. Da ist sie mit Löwen und so, taucht sie auch vor. Una anécdota con ella es que Eine en Anekdote mit ihr ist, 200 antes de Cristo, 205, das war 5 vor Christus, Roma perdió la Segunda Guerra Púnica. la Segunda Guerra. Púnica. Punica, ich sage Punica. Rom ja den Zweiten Punischen Krieg verloren.
Y entonces las autoridades romanas estaban muy preocupadas Und die römischen Autoritäten waren natürlich sehr besorgt. y se fueron a la Sibila. Las Sibila eran wie sagt man, clairvoyant, sacerdotisas, los que pues, sabían el futuro, clarividentes. Was waren die? Clarividentes. Ja, sagen wir nochmal Hellseher. Hellseher. Hellseher, Genau. eso. Zu der Sibylle sind sie gegangen, die den Hellseher. Y esta le ha dicho que tiene que traer la Cibele, o sea, la Magna Mater, Die hat gesagt, a Roma. dass sie die Magna Mater nach Rom bringen müssen. Magna Mater, o sea, es otra palabra para ella, Was otro ist nombre. Magna Mater? Y Cibele es die große Mutter. Ah, ja, ja. Ja? Y entonces sería, vuelve la buena suerte. Und also wenn sie die nach Rom bringen, die große Mutter, dann kommt das Glück wieder zurück. Y entonces los romanos se fueron a Anatolia, porque ahí en Anatolia estaba la Cibele, Und die sind dann die Römer sind y dann fueron consigo vorbeigefahren. 15 remas. Yo traté de encontrar otra palabra para eso, pero eran barcos de guerra en ese momento que se llaman 15 remes, yo qué sé. Okay, so ein Barco, okay. Barcos de guerra que son enormes Sind mit barcos, Kriegsschiffen gefahren mit 15? mit 5. 5. Mit 5 Kriegsschiffen. De Roma a Anatolia Bis Anatolien. y la buscaron en forma de una piedra Und sie haben die in Form eines Steines gefunden. y la llevaban a Roma. Und die haben sie nach Rom gebracht. Los misterios de ella se celebraban en Roma durante 12 días en marzo Und ihre Mysterien wurden 12 Tage lang immer in Rom im März gefeiert. y el evento más público, más llamativo, más grande, Und die größte Veranstaltung dabei, oder die aufsehenserregendste, se celebró donde hoy está el Vaticano. und das ist da, wo heute der Vatikan steht, wurde das gefeiert. Ella es una divinidad del ciclo Sie ist eine Göttin vida, muerte, renacimiento, des Zyklus Leben, Tod, Auferstehung. y el mito es entre ella y su hijo de Atis. Und der Mythos geht um sie und ihren Sohn Attis. Hijo o amante, un poco. Also Sohn oder Liebhaber, weiß man nicht so genau. Entonces, en mitos esas cosas se mueven un poquito. Ist alles gleich. Moment. Das nächste. Después los misterios de Dionisos. Dionysos oder Bacchus. Hace pocos años que encontraron en Creta, en el palacio de Malia, que es un palacio en la costa, Vor ein paar Jahren hat man ihn auf Kreta in einem Palast an der Küste, Malia, una tabla donde estaba escrito en ese idioma línea B, en esa escritura de Miquene, de la gente de Troya, Stift haben sie eine Tafel gefunden y ahí estaba escrito el nombre Dionysos. und da war der Name Dionysos vermerkt. O sea que eso hace 3.500 años más o Vor menos, 2500 Jahren ungefähr. y es la evidencia más antigua de ese Dios que se Das ist sabe. der älteste Beleg für diesen Gott. Los misterios de Dionisos no tenían un lugar fijo. Die Mysterien von Dionysos hatten keinen fixen Ort. Una cosa un poquito atrás, ¿quién participaba en los misterios de Cibeles? En general solamente hombres. Ja? Also die Sibyllen, bei der Sibylle haben nur Männer mitgemacht. Bei der Kybele. Kybele. Ja. Y ahí en Dionisos participaban solamente mujeres. Und diesen Kult haben nur Frauen durchgeführt. So, ein Fläche. Entonces ellos no tenían un lugar fijo, Es gab keinen fixen Ort. sino en muchos lugares habían esas festividades. Por ejemplo, en Pompey
¿Saben Pompeya? Esa Sí, ciudad, Pompeya zum Beispiel. volcán, no sé qué. Ahí hay una Villa de Misterios, se llama. Da gibt es eine Villa. En la Villa de Misterios, en la Ein pared, Ein Dorf oder No. ein Gebäude? Villa es eine Villa, ein Haus. Ein Haus, okay. Das Haus der Mysтерien, okay. Y en una sala, ahí, están pintado la cena de iniciación. Und da gibt es in einem Raum eine Zeichnung von der Initiationsriten. Este aquí es Dionisos. Das ist Dionysus. Esta es la mujer que se inicia. Die wird eingeführt. Esta es la misma. O sea, se tienen que imaginar que esos imágenes, claro, tampoco se sabe exactamente la imagen que significa. Uno se trata de interpretar, pero son diferentes escenas. Aus den verschiedenen Szenen. Que por ejemplo aquí ella entra, Da geht sie rein, also da kommt sie rein, da oben. después allá la van instruyendo, vistiendo. Da kleiden sie sie an und geben ihr Instruktionen. Aquí viene como un ángel, después ahí viene una gran escena con el Dios. Da kommt der Gott. Eso. O sea, mucho no se puede decir porque Also man no se sabe tanto, weiß nicht viel, porque todo es secreto. weil alles war geheim. Muchas veces ellos celebraban yendo hacia una colina de una montaña y ahí hacían una fiesta muy loca. Auf einen Hügel gegangen und haben da ein verrücktes Fest abgehalten. Con baile, entraban en éxtasis y Tanz, Ekstase. hay un libro por Eurípides, escrito por Eurípides, que se llama The Bacchic. Es gibt ein Buch von Eurypides, das heißt The Bacchic, los báquicos. ja, die Bacchus-Leute. Genau, y los seguidores se llaman los Bajai. Bueno. Y ese libro realmente es el único documento que tenemos Und das ist auch wieder das einzige Dokument, was wir haben. que de repente tiene informaciones donde tú dices, ¿y esto qué es? Was Pero parece que, bueno, era un culto muy fuerte. scheint ein sehr starker Kult gewesen zu sein. Dejámoslo aquí. Después, ok, los misterios órficos. Also die Mysterien von Orpheus. Estos se celebraron desde 600 a.C. y era Vor Christus. una religión fundada por Pitágoras, Das ist eine Religion, die von Pythagoras gegründet wurde. que él tomó elementos de un culto más antiguo aún. Und er hat da Elemente von einem noch älteren Kult aufgenommen. Y la participación en ese caso era abierto a hombres y mujeres. Und da konnten Männer und Frauen mitmachen. El Orfeos viajó al mundo de los muertos Orpheus ist in die Welt der Toten abgestiegen. y con eso él ganó un poder especial. Und damit hat er eine bestimmte Macht errungen. La participación en estos misterios prometía una vida inmortal para el alma. Da mitzumachen, da wurde einem versprochen, dass man die Seele unsterblich würde. Los muertos se pusieron a la... Okay, wie hat man... Die Toten hat man ins Grab gelegt. Se puso Lo pusieron en el Ja. Se enterraron los muertos. en el sarcófago. Ya, se enterraron los muertos con una cadena. Die haben eine Kette
con una cosita, se ve esa cosa que está colgado ahí y es como una tabla donde hay cosas escritas. Ah, es eine Tafel, wo Sachen drauf standen. O eso, ese pedazo de oro que se ve arriba que le han puesto en la boca. Ah, oder so ein Goldteil, was sie in den Mund gesteckt haben. Porque ellos creían de que Weil sie glaubten, dass se andaban con la, wie sagt man, Milky Way, mit la Vía Láctica, que la Vía Láctica, que el alma entraba en la Vía Láctica. Also, für sie ist die Seele in die Milchstraße übergegangen oder aufgegangen. Y ahí habían 7 portales. Und da gab es 7 Tore. Y en la primera puerta estaba Perséfone. Und in der ersten Tor war Persephone. Y a la Perséfone le tenía que decir de qué se trata. O sea, tenía que decir las palabras precisas. Und durch Persephone muss man ganz genau sagen, worum es geht. Ja. Y para que el alma no se olvide, Und damit die Seele das nicht vergisst, tenían esas palabras escritas en la boca. hatten sie diese Worte geschrieben im Mund. Ah, mira qué interesante. Qué truco. Ellos creían Qué gut damit. que el alma Dass die Seele es inmortal, unsterblich ist. pero si uno ha venido aquí a esa vida, entonces es porque algo tiene que trabajar todavía. Und wenn man hier auf der Erde angekommen ist, heißt das, da musste man noch an was arbeiten. Das glauben wir immer noch. Y para volver a ese alma inmortal, Diese unsterbliche Seele wieder zu erlangen, tenían que hacer un camino de ascesis. musste man einen Weg der Askese beschreiten. Y, por ejemplo, esa religión, esos misterios de Orfeo, ahí la gente no comían carne, eran vegetarianos, Und die waren Vegetarier, die Orpheusgötter. y tampoco hacían sacrificios sangrientos, nada de eso. Und die haben auch keine Blutopfer gebracht. Das ist meine Religion. Y había una escuela mística en Sicilia. Und es gab eine mystische Schule davon auf Sizilien. Porque los cultos de Loisis, Dionisos y Orfeo están mitológicamente muy interrelacionados. Also die hängen sehr miteinander zusammen, der Orpheus, Eleusis und Dionysus-Kult. Que a veces está el misterio de uno y aparece el otro dios por ahí. Manchmal ist es ein Mysterium da und dann kommt der Gott von dem anderen kommt da um die Ecke und so. Entonces el último que le voy a presentar, Und der letzte das nächste Bildchen bitte, Mysterium, Eloisia, wie heißt der auf Deutsch? Eleusis, ja, Elysium, sagt ihr das? Elysium? Ist die Tochter von Elysium. Genau. Ist das vorsichtig? Da gibt es ja das schöne Lied, oder? Ne? Deutsch oder so? Ja, aber es ist genau das. Es que en el himno Alegría, en alemán, en el original, está la hija de Eloisa. En español no sé, pero No. En alemán, en el original, está. Claro, entonces eso es la promulgación, he visto esa palabra, espero que es verdad, ¿Qué es promulgación? enactment. ¿Se entiende en español esa palabra? Es que falta La promulgación, Es una aclonización. el actuar el mito, Claro. el vivir el mito. Also el Mythos zu leben. ¿Ya? No es teatro, sino es vivirlo Nicht nur realmente. Theater, sondern es geht darum, zu leben, den Mythos. Ja. Bueno, entonces es ese promulgación o ese hacer vivir el mito de Demeter y Perséfone, ¿no? Es ging darum, den Mythos von Demeter und Persephone zu erleben, zum Leben zu erwecken.
más antiguo de los templos de Eleusis, cerca de Atenas, es 30 kilómetros de Atenas. Der älteste Tempel von Elysium ist 30 Kilometer von Athen weg Y ese tiene 3.500 años. und ist 3500 Jahre alt. Y viene también de la época de Creta, de Troya. Also ist auch von der Zeit von Troja, Kreta und diese Zeit. En el mito, Demeter dice, cuando le preguntan cómo te llamas, Und im Mythos sagt Demeter, als sie gefragt wird, wie heißt du? ella dice, yo me llamo Doso y vengo de la isla de Creta. Da sagt sie, ich heiße Dose und komme von der Insel Kreta. Entonces es muy probable que esos misterios tienen un origen mucho más antiguo Also kann sein, dass diese Mysterien viel ältere Wurzeln haben. de la cultura de los minoas de Creta. Also älter als die Dings und Kreta, die Minoische. Die minoische cultura, genau. La participación en los misterios de Eleusis estaba abierto para mujeres y hombres y esclavos. Also da durften auch Sklaven mitmachen bei Elysium. Realmente libre para todos. Jeder durfte da mitmachen. Lo único que tenía es que llevar un cerdo pequeño para un sacrificio. Und Cerdo. Ja. ¿Ya? Porque el Ein cerdo... Schwein. Un Schwein. Ah, ein Schwein. Du musst ein kleines Schwein mitbringen. Ya. Die Sacrificadores. Und da musst du opfern. Wie sagen wir auch? Ah, du musst es opfern. Y, Oh, das sind keine Schweine. y lo que no se... También una cosa donde no se podía participar era cuando uno había matado a su madre. Also wenn man seine Mutter umgebracht hat, konnte man auch nicht mitmachen. Por ejemplo, el César Nero, Caesar Nero él no fue admitido en los misterios konnte porque die mató a su madre. Mysterien, wurde er nicht angenommen, weil er seine Mutter umgebracht hatte. Ja, klar. Incoherent. Un cuerno. Al Papasti. Mein Grund, Mutter nicht umsuchen. Das heißt, Ja. die Leute, Entonces, hasta 4.000 personas participaron cada año en Eleusis. Also 4000 Leute ungefähr haben jedes Jahr in diesem Y era el evento cultural más importante de Grecia. Das war das bedeutendste Veranstaltung auf Kreta. Griechenland. Griechenland. Entschuldigung. Griechenland, altes Griechenland, nicht Kreta. Was haben Okay. die in der Hand? Propeller oder was? Geht ihr mal gleich mal. Ja, die hatten so Fackeln. En un momento del proceso de los misterios, ellos llegaban, la Demeter además estaba buscando su hija, que había desaparecido, con antorchas. Seneca hat bisher ihre Tochter ja, besucht und dafür Fackeln benutzt. Que también es una cosa simbólica, ¿no? Porque es la luz, no sé qué. Geschichte. Machst du? Synthesis. La influencia después, Der Einfluss. como siguió. Hay muchos científicos que están convencidos que la Iglesia Católica ha tomado la forma de un culto mistérico liviano, porque Also viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass die christliche Religion halt so leichte Mysterien aufgenommen hat. Grundlage. porque la misa, por ejemplo, Zum Beispiel die Messe. entonces te muestran esto es el cuerpo, Die zeigen esto es la sangre, esos son misterios. Das ist ein Mysterium. Y el vino Und der Wein es el símbolo de Dionisio. und ist das Symbol von Dionysos. Y el pan, Und das Brot, el trigo, es el símbolo de Demeter. und das ist das Symbol von Demeter, also der Weizen. Der Cuando terminaron los misterios, als die Mysterien zu Ende gingen,
o sea, el evento del misterio de ese año. Entonces salieron con vino y el trigo, como que se cumplieron los misterios. Immer wenn die Mysterien, Feierlichkeiten zu Ende waren, ist man rausgegangen mit Wein und mit Brot oder mit Weizen und mit Korn und hat das gefeiert. Y Orfeo, como él renació, hay imágenes de Orfeo así en una cruz. Und Orpheus, klar, sí? Bilder wie an einem Kreuz. Bueno, y Copiaron todo. después Cosa que se llama la Biblia. habían escuelas de misterio, no, las escuelas de misterio eran estaban fascinados la gente del 19 y 20 siglo. Y con esos temas de cultos misterio. Also im 19. und 20. Jahrhundert waren die Leute fasziniert von diesen Mysterienkulten. Y por eso tomó mucha influencia en la cultura europea en el siglo XIX. Und darum hatte das sehr viel Einfluss auf die europäische Kultur im 19. Jahrhundert. Por ejemplo, Carl Gustav Jung Der alte tomó muchas metáforas. hat viele Metaphern genommen. Wer? Jung. Der Jung, der Karl Jung. Ja. Genau. Y también tienes cosas como el Ode of Joy, el Lied der Freude, Ja, genau. die Töchter de Der Elise, Andrea. eso. Y la Champs-Élysées. Ja, also Eso. es gibt viele Überbleibsel. Ja. Entonces voy a la síntesis. Los cultos misterios eran opciones individuales Die Mysterienkulte waren individuelle Möglichkeiten en un politeísmo polimórfico. in wem? Había un teísmo, o sea, religiones con muchos teos, o sea, con muchos dioses. Also es gab diese Ja. vielen Götterreligionen, wo viele Götter waren. Y mórfico, muchas formas. Und Había viele muchas Formen formas. von Religion. Das war die individuelle Option. Das ist Exacto. okay. No era una cosa que tú tenías que hacer, porque no, era como una opción realmente individual. Y los mistes Und die Mysten tenían la posibilidad de salirse de una realidad banal, und Banal. die Mysten konnten aus einer banalen Wirklichkeit fliehen. con un ritual antiguo, Mit einem alten Ritual sich verbinden, que jugaba el ritmo de vida y muerte, el cual producía en el alma una experiencia peculiar de resonancia experimental. und Perdona, das lo hat tenía zwar que in decirlo der así. Seele dieses Spiel von Geburt und Auferstehung hat in der Seele zu einer Resonanz geführt habe ich vergessen. Von Du kannst ja Duse übersetzen, du kannst es ja ablesen. Das hat es waren alte Rituale, die mit einem Rhythmus von Leben und Tod gespielt haben, die in der Seele eine spezielle Erfahrung von einer also die Seele hat eine Resonanz gehabt in dieser Erfahrung. Irgendwas die Seele wurde berührt. Ja, okay. Gracias a eso tenían la habilidad de crear una nueva y permanente sentido de vida. Und dadurch hatten sie die Möglichkeit, einen neuen und permanenten Sinn im Leben zu finden. Y podían, y la cosa también era que alguien lo definió así,
te ha tocado de tal manera fuerte Also jemand hat es mal erklärt, das war so, dass sich das so berührt hat que llegó a tu alma, und das hat deine Seele erreicht, que pasó algo que tu conciencia estaba en otra después. und das ist so gewesen, dass dein Bewusstsein anders war danach. Y esa cosa, ese estado, Dieser Zustand continuó en el tiempo. ist dann in der Zeit, hat er überdauert. Y es muy interesante también ver los personajes que pasaron por esas cosas. Und es ist sehr interessant auch zu sehen, die Persönlichkeiten, die das durchlaufen haben. Por ejemplo, un César, en fin, personajes, Alexander el Grande, Alexander der Große zum Beispiel. todos esos personajes fuertes, ¿no? Diese starken Persönlichkeiten. Bueno, eso es todo. La bibliografía está ahí, pero no está ahí. Super. No, danke schön. Gracias. Si tenéis preguntas... Bueno, gracias. Speak for the 15.